السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ محترم علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، مدبر، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء و رسول، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، تقریباً 8 سال پہلے ایک مرتبہ آپ کے اس مسجد میں میری حاضری ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ آج میں آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آج میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے لعنتی کون، یعنی وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ لعنت کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کی لعنت، یا اللہ کی لعنت فلاں کے اوپر ہو گئی۔ لعنت ہے کیا چیز؟
लानत ये इसका माना है कि अल्लाह की रहमत से दूरी और फटकार। जिसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो जाए, उस फटकार हो जाए, उसकी दुनियावी और उखरवी जिंदगी यकीन जानिए जिल्लत और रुसवाई भरी। जब बंदा बुराई का इर्तिकाब करता है, गुनाह करता है मुसलसल, अल्लाह की नाफरमानी करने लगता है, अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उनको वो करने लगता है, अल्लाह की भी नाफरमानी करता है, रसूल की भी नाफरमानी करता है, वो बंदा अल्लाह की रहमत से निकल जाता है। जो अल्लाह की नाफरमानी करने लगे, बुराइयों में दिनों रात गुजारने लगे, अपने आप को उसमें मुलव्विस कर ले, शराब पिए, जुआ खेले और भी जितनी बुराइयां हैं, जब वो बंदा इसको करने लगता है तो अल्लाह की रहमत से निकल जाता है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। अब उसकी जिंदगी अल्लाह की गजब की वजह से, अल्लाह की लानत की वजह से खौफ, दहशत, डर, घबराहट, ये सब में गुजरती है। हमेशा वो डरा रहता है। अब हम सोचे, अपना मुहासबा करें, अगर हमारे अंदर डर है, हम हमेशा डरे हुए हैं, हमारे ऊपर खौफ तारी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की लानत हम पर भी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी दिनों रात गुनाह में मुलव्विस हैं, गुनाह में होने की वजह से अल्लाह की लानत हमारे ऊपर हो गई? यही वजह है कि आज हम हर छोटे छोटे मामलात में हम डर जाते हैं, हम घबराने लगते हैं। मदारिस की बात आ जाए, कुछ मसाजिद के बारे में कोई कुछ बोल दे, हम उसके बारे में सोचते नहीं कि इसका हल क्या है, हम अपने अंदर एक डर का माहौल पैदा कर लेते हैं। क्यों ऐसा? आइए अब हम अपना मुहासबा करते कि ऐसा तो नहीं कि हम भी लानती हैं, ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की रहमत की दूरी, अल्लाह की रहमत से हम भी दूर हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की फटकार हमें भी हासिल हो गई है। तो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत नाज़िल होती? नंबर एक, जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत, रसूल की लानत। गौर कीजिएगा, जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ दे या उनकी नाफरमानी करे, ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत है, ऐसे शख्स पर अल्लाह की फटकार है। अब आज हम देखें, हम सोच रहे हैं कि अल्लाह को हम कहां से तकलीफ पहुंचाते? अल्लाह हमें पैदा करने वाला, इस पूरी जहान को चलाने वाला है, दुनिया के हर हरकत और सकनात पर उसका कंट्रोल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका मालिक है, अल्लाह सबको पैदा करने वाला है, चाहे वो समंदर की तह में हो या आसमान की बुलंदी पर जितने भी मखलूकात हैं, सबको अल्लाह पैदा करने वाला। अल्लाह को हम कैसे तकलीफ पहुंचाएंगे? हम जब बुरे अमाल करते हैं, ये अल्लाह को तकलीफ है, अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह और उसके रसूल की तकलीफ देना। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57 में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु, बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाए, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह की लानत दुनिया और आखिरत में उसके ऊपर है। यहीं पर बस नहीं है कि आदमी दुनिया के अंदर और आखिरत में उसके ऊपर लानत हो गई अल्लाह की, अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाने वालों पर अल्लाह की लानत दुनिया और आखिरत में है। फिर आगे अल्लाह कहता है वअअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। सोचिए आप, अगर अल्लाह को हम तकलीफ दे रहे हैं, हम नबी की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं,
अपने दिनों रात अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज कर रहे हैं, नबी की सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अहमियत नहीं दे रहे हैं, नबी की सुन्नत को छोड़ते जा रहे हैं, नबी के फरमुदात को छोड़ते जा रहे हैं। ये अगर हम अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अगर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, तो तैयार रहिए, अल्लाह की लानत हमारे ऊपर भी नाजिल होगी और इसी तरीके से अल्लाह की फटकार भी होगी। और फिर उसके बाद कयामत के दिन तैयार रहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए दर्दनाक अजाब को तैयार कर रखा, रुसवा कुन अजाब को तैयार कर रखा है। जरा सोचिए, हम दिनों रात तकलीफ पहुंचाते हैं, जब बात आ जाए नमाज की हम नहीं पढ़ते, हम रमजानी मुसलमान, हम रहमानी नहीं है, हम रब्बानी नहीं है, हम सिर्फ रमजानी नमाजी हैं। कुरान की बात आ जाए हम सिर्फ रमजान में पढ़ेंगे कुरान, या तो फिर उसके बाद कोई मैयत हो जाए तो हम उठा लेते हैं, या हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाए तो कुरान खोल लेते हैं, या और भी जितनी नेकियां हैं हम उसी वक्त करते जब मतलब हमारा हो, और उसके अलावा अगर मतलब नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही तो होने दीजिए, रसूल की नाफरमानी हो रही होने दीजिए, नबी की सुन्नत की धज्जी उड़ रही उड़ने दीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है, तो फिर देख लीजिए अल्लाह की लानत कहीं हमारे ऊपर नाज़िल न हो जाए। एक हदीस कुदसी देते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी में 4826 नंबर की हदीस। अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, युज़ीनी इब्ने आदम, कि इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ दी, इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। युसुब्बुद्दहर, उसने जमाने को गाली, व अना दहर, जमाना मैं हूं। अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है कि इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि उसने जमाने को गाली दी है, उसने रात और दिन को बुरा भला कहा है, और ये रात और दिन का पलटना मेरा काम है, दुनिया के तमाम मामलात मेरे हाथ में हैं, चाहे दिन हो रात हो, सूरज का निकलना हो, चांद का डूबना हो, चांद का निकलना हो, सितारे निकलने, हवाओं का चलना हो, बारिश का बरसना हो, बारिश का रुक जाना हो, ये तमाम चीजें जो ये मेरे, ये पलटना मेरे जिम्मे है, ये काम मेरा है। इसने जमाने को गाली दी है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर उसके बाद गर्मी, बरसात, जाड़ा, जो भी है इसने तकलीफ दिया। अब एक मिसाल ले लीजिए, आज ये गर्मी का मौसम है, सख्त गर्मी है, हम कहते कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है, कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है, ये अल्लाह को गाली, ये अल्लाह को तकलीफ पहुंचाना, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि रात और दिन को पलटना, मौसम को पलटना, दुनिया के तमाम निजाम को चलाना ये मेरे जिम्मे है। और इब्ने आदम ने मुझे तकलीफ दी क्योंकि उसने जमाने को गाली दी है, और जमाने को गाली देना गोया अल्लाह जब कह रहा अना दहर, जमाना मैं हूं, अल्लाह को गाली देना। हम अल्लाह को तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि नहीं? कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है। अरे आप ये कह सकते हैं कितनी सख्त गर्मी पड़ रही है, बर्दाश्त से बाहर है, कुछ और अल्फाज ले आइए, लेकिन नहीं, कितनी बुरी गर्मी पड़ रही है। बाज आ जाइए इन चीजों से, ये अल्फाज तो आप अगर निकालना हो तो सोच लीजिए कि ये अल्फाज कहां हम लेकर जाकर छोड़ रहे हैं। अल्लाह को गाली हम दे रहे हैं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जमाने को बुरा भला कह रहे हैं, ज्यादा बारिश हो जाए तो भी सुकून नहीं है, तो भी हम कुछ न कुछ कह देते हैं, ज्यादा ठंडी हो तो भी कुछ न कुछ कह देते हैं। अगर ये मामलात कर रहे हैं तो इससे बचिए, अगर नहीं बचेंगे तो याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिन पर लानत नाजिल होती है उनमें हम शरीक हो चुके हैं। नंबर 2, शिर्क करने वाले मर्दों और औरतों पर अल्लाह की लानत। शिर्क करने वाले, अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा समझना, अल्लाह के अलावा किसी और को दाता समझना, अल्लाह के अलावा किसी और को बेटा और बेटी का मालिक जानना, अल्लाह के अलावा किसी और को हम खुशी और गमी का मालिक समझ ले, अल्लाह के अलावा किसी और को हम रिज्क का मालिक समझ ले, अल्लाह के अलावा किसी और को हम ये समझ ले हमारे घर में ये मामला फलाने की वजह से है, तो याद रखिएगा कि शिर्क, जो चीज करने वाला अल्लाह करने वाला है। और शिर्क के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों। जो शिर्क करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह की लानत। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अनआम में
سارا انبیاء کرام کا ذکر کرتا ہے۔ آیت نمبر 88 میں اس کے بعد اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ 18 پیغمبروں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر یہ لوگ بھی شرک کر لے تو یہ جو عمل کریں گے وہ برباد ہے۔ یعنی اگر انبیاء کرام بھی شرک کریں گے تو بھی ان کا عمل برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، ہم عام آدمی ہیں، ہم انبیاء میں سے نہیں ہیں، ہمارے اوپر انبیاء کی تاج نہیں ہے، رسول ہم بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ ہم امتی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم تابع کر دیے گئے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کو مانیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، انہوں نے جو عبادت کا طریقہ بتایا اس طریقے پر چلیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم کہیں اور جا کر چادر اور گاگر کے چکر میں پڑے رہیں، کہیں اور جا کر ہم طواف کرتے رہیں، کہیں اور جا کر ہمیں پیٹھ دکھانا گوارا نہ ہو، ہم کہیں اور جا کر چوکھٹ پر قدم رکھیں تو پہلے وہاں پر اپنا ماتھا رکھیں۔ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، مسجدیں ویران ہیں، آج آستانے آباد ہو رہی ہیں، آج غریبوں کے پاس کپڑے نہیں ہے پہننے کے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ غریبوں کو کپڑے پہنا سکے، لیکن ہم کپڑے جا کر ان مزاروں پر ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ شرک ہے، اگر یہ ہم کر رہے ہیں تو اللہ کی لعنت ہے ہمارے اوپر۔ اور شرک کرنے کے بعد چاہے حاجی ہو جائیے آپ، چاہے کتنی نماز پڑھ لیجیے، صدقہ کریے، اگر آپ توبہ نہیں کیے، آپ مر گئے، آپ کا عمل برباد، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا۔ 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اگر یہ بھی شرک کریں گے تو ان کے بھی اعمال جو یہ کرتے وہ برباد ہے۔ میرے بھائیو، اب ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ہم ملوث ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس زمرے میں بھی ہم شامل ہو گئے۔ اگر نہیں ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو شرک سے بچا لیا ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تا زندگی شرک سے بچائے۔ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ لعنتی کون ہے؟ لعنتی وہ ہے جو شخص گانے بجائے، گانے سنے، اور اسی طریقے سے وہ آواز جو گانوں کی آواز گھروں سے آتی ہے، یہ آواز بھی ملعون ہے، یہ آواز بھی لعنت زدہ ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں فیشن ہے، خوشی کا موقع ہو یا کام دھندا کر رہے ہو یا ایسے فالتو بیٹھے ہوئے گانے چل رہے ہیں۔ افسوس، ذرا غور کیجئے، ہم اپنے بچپن کے دور کو دیکھیں یا آج سے 10 سال 15 سال پہلے چلے جائیں، وہ گھروں کا ماحول کہاں ہے آج گھروں سے لعنت زدہ چیزوں کی آوازیں کیوں ہیں؟ پہلے گھروں میں قرآن کی آوازیں آتی تھی، صبح صبح کسی گلی سے گزر جائیے، پتہ لگا کہ اس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، ذکر و اذکار ہمارے زبان پر ہوا کرتے تھے، ہم اللہ رب العزت کے لیے تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج یہ چیزیں کہاں ہیں؟ آج کا نوجوان کہاں ہے؟ کیا آج نوجوان تسبیح پڑھ رہا ہے؟ کیا آج نوجوان چلتے پھرتے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، بلکہ آج گانوں میں مست ہے، ہیڈ فون لگا لیا ہے، ایئر فون لگائے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں مستی سے، گاڑی چلا رہے ہیں، مشین چلا رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گانے کی آواز ہے، یا تو تیزی کے ساتھ بجا رہے ہیں یا اسی طریقے سے کان کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں، ایسا ٹھوسے ہو رہتے ہیں کہ بعض دفعہ ابا بلاتے تو سنائی نہیں دیتا، بلاتے رہے بیٹا بیٹا بیٹا، لیکن نہیں، کیونکہ لعنت زدہ آواز سن رہے۔ میرے بھائیوں، کہاں ہے آج اللہ سے تعلق ہمارا؟ آج ہم لعنت زدہ چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ سے تعلق ہمارا کمزور نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، چاہیے یہ کہ ہم گانوں سے باز آ جائیں، یہ گانے جو ہم گاتے ہیں سنتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم جب گاڑی چلانے کے لیے بیٹھے تو پہلے سواری کی دعا پڑھ لیں۔ گاڑی چلا رہی ہیں، اگر کوئی معاملہ نہ ہو تو ٹھیک، اپنے زبان پر کم سے کم آپ سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھتے ہوئے گزرتے جائیے۔ آپ راستہ پیدل چلتے رہیے، ڈھلان پر چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے، لیکن آج وہ معاملہ بالکل نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ نوجوانوں، آج سے اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو لاگو کر لو، یہ ملعون آواز جو اس سے دور ہوں گے، یہ گانوں کی آواز سے ہم دور ہو جائیں گے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، کھانا کھاتے وقت اللہ رب العزت
रब्बुल इज्जत की तस्बीह या अल्लाह बिस्मिल्लाह और इसी तरीके से सोने के वक्त दुआएं पढ़ेंगे, उठेंगे। यानी जिंदगी का मामला ये बना ले कि हमेशा हम जिक्र अस्कार करें और वक्त निकाल कर कुरान की तिलावत करें। ये लानत ज़दा आवाज है या नहीं? आइए एक हदीस देखते हैं। सही अल जामी उस सगीर हदीस नंबर 5033। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौतान मलऊनान फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में दो मलऊन आवाजें जिस पर अल्लाह की लानत नाजिल हुई। दो आवाजें दुनिया और आखिरत में लानत ज़दा है। अल्लाह की लानत है, रसूल की लानत है। उसमें कौन सी आवाज है? मिज़मारुन इंदा निअमती, मिज़मारुन इंदा निअमतिन, खुशी के वक्त गाने की आवाज। खुशी के वक्त गाने बजाए जाए। देख लीजिए आज खुशी के वक्त शादी ब्याह है, अब्बा तो कह रहे कि सुन्नत की अदायगी करेंगे। हमारा एक ही बेटा बचा हुआ है, सोच रहे कि सुन्नत की अदायगी ये भी हो जाए, लेकिन क्या है, उपटन वाले दिन, मेहंदी वाले दिन डीजे लाए जा रहे हैं। यही अब्बा का फरमाबरदार बेटा है जो अब्बा के कहने पर शादी करने के लिए तैयार है। आज अब्बा कहे कि बेटा 1 साल पहले या फिर कुछ महीने पहले बेटा तुम्हारी शादी है, वो तैयार है, लेकिन वही बेटा उसके दोस्त बड़े बड़े डीजे ला रहे हैं, घरों के अंदर लगाए जाते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, आंखों का देखा मैं हाल बयान कर रहा हूं। बड़े बड़े डीजे लगाए जाते हैं, मर्द औरत क्या है कोई फर्क नहीं है, हर एक शख्स उस गाने की आवाज से मस्त होता है। मेरे भाइयों, वो बाप कहां है जो कह रहा था सुन्नत की अदायगी हो जाए? मेरे नबी की सुन्नत है, मैं अपने बेटे की सुन्नत के तरीके से शादी करूंगा। खुशी के वक्त ये गानों की आवाज कहां, क्यों है ये? कभी हमने पूछा ये इस्लाह कौन करेगा? दो आवाजें दुनिया और आखिरत में मलून हैं जिन पर अल्लाह की लानत नाज़िल हुई है। खुशी के वक्त जो है गाने बजाए जाए, कोई मना करने वाला है? आज बुजुर्ग हजरात तो चुपके से रात में जब देखते ये सारी चीजें हो रही है, कहीं किनारे जाकर सो जाते हैं, कहीं किनारे हट जाते हैं। हमारा किरदार क्या होना चाहिए? हम वहां पर करें क्या? हम घर के मुखिया हैं, घर के सरपंच है, उठाकर फेंक दे उसको। ऐसा नहीं है कि आपका इतना रोब नहीं होगा कि अगर आप कह दे कि इसको बंद करो, वो न बंद करे। घर का बड़ा भाई है, उसको चाहिए को मना करे। ये दो आवाजें, एक आवाज जो खुशी के वक्त जो है गाने बजाए जाए, और दूसरी आवाज क्या है? वरन्नतु इंदा मुसीबतिन, कि मुसीबत के वक्त चीखा जाए, चिल्लाया जाए। चीख रहे हैं, मुसीबत कोई मिट्टी पड़ जाए, हम चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। हर शख्स दुनिया में मरने के लिए आए। हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना, जीने के लिए नहीं, मरने के लिए जी रहे हैं। जब तक सांस चल रही है ठीक है, जब तक गाड़ी चल रही है, तो उसके बाद हर शख्स को मर जाना है, हर शख्स को मरना है। और इस मुसीबत पर कोई अगर चिल्लाए या फिर कोई और दूसरी मुसीबत आ जाए, बीमारियों ने घेर दिया, माल खत्म हो जाए, बड़ी मुसीबत आ जाए, घर बार तबाह हो जाए, कारोबार बर्बाद हो जाए, अगर कोई चीखने लगे, चिल्लाने लगे, उस वक्त ये ना सोचे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमा रहा है। अगर वो चीखने चिल्लाने लगे तो ये दूसरी आवाज है जिस पर अल्लाह की लानत है। अब सोचिए आप, हम कहां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जुमरे में हम शामिल हैं? हम शामिल हैं क्या इसमें? शामिल हैं, बिल्कुल शामिल हैं। हर शख्स शामिल है। आज देखिए, हर शख्स के घर में आज ये मामला है। इस्लाह की जरूरत है भाई। अगर ये कर लें तो याद रखिए कि अल्लाह की रहमतें फिर हमारे घरों को लौट आएंगी। और आगे बढ़ते, नंबर 4, वालिदैन को गाली देने वाला, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, इन पर भी अल्लाह की लानत है। आज वालिदैन क्या फरमाबरदारी कर रहे हैं? वालिदैन की बात मान रहे हैं? अगर मान रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मान रहे तो याद रखिए कि अल्लाह की लानत हमारे ऊपर हो रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम माँ बाप को गाली दे रहे हैं? बिल्कुल देते हैं। आज मैंने देखा है उन नौजवानों को, अब मैंने सुना भी है। अब मैंने उस नौजवान से कहा कि किसको गाली दे रहे? कहा कि अपने बाप को गाली दे रहा। मेरा बाप ऐसा है, मेरा बाप ऐसा। गद्दार
गंदी गंदी गालियां देते जा रहा है और अपने बाप को कोसते जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसा जो शख्स ऐसा करे उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। मेरे भाइयों, आइए हदीस सुनते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस करावी हैं। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस 1978 नंबर की है। लान अल्लाहु मन लाना वालिदैहि, उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो जो उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो जो अपने वालिदैन पर लानत मलामत। गौर कीजिए, अल्लाह की लानत उस शख्स पर जो अपने माँ बाप पर लानत भेजे, अपने माँ बाप पर लानत मलामत भेजे। जरा और आगे बढ़िए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, मुस्नद अहमद में 1875 नंबर की। मलऊन मन सब्बा अबाहु, वो शख्स मलऊन है, उस पर अल्लाह की लानत है जो अपने बाप को गाली दे। मलऊन मन सब्बा उम्महु, और उस शख्स पर भी अल्लाह की लानत है, वो भी मलऊन है जो अपनी माँ को गाली दे। मेरे भाइयों, जरा और आगे बढ़ते जाइए, हदीसें सुनते जाइए, अपना मुहासबा करते जाइए कि आज अगर हम ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अली इब्न अबी तालिब की दूसरी हदीस है, मुस्नद अहमद में 858 नंबर की हदीस है। लान अल्लाहु मन सब्बा वालिदैहि, उस शख्स पर अल्लाह की लानत जो अपने वालिदैन को गाली दे, अपने वालिदैन को बुरा भला कहे, अपने वालिदैन पर लानत मलामत करे, उस शख्स पर अल्लाह की लानत है। जरा और आगे बढ़िए। अबू हुरैरा की एक हदीस उठाइए, मुस्तदरक हाकिम की है 396 नंबर की। मलऊन मन अक्का वालिदैहि, वो शख्स मलऊन है, उस पर अल्लाह की लानत है जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करे, जो अपने माँ बाप की बात ना माने। बाप कुछ कहे, माँ कुछ ही बात का हुक्म दे, लेकिन वो कुछ ना करे, वो उनसे मुखालिफ काम करे। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, आज हर शख्स माँ बाप का नाफरमान है, आज हर शख्स माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, उन्होंने हमें कैसे पाला है, उन्होंने किस तरीके से हमारी परवरिश की है। आज अगर वो किसी बात का हुक्म दे रहे हैं, अगर कुछ वो कह रहे हैं, जरा कान तो धरो उस पे, जरा कान तो लगाओ। बचपन में उन्होंने अपने कान को फ्री सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। दुनिया के हजार भीड़ हो, दुनिया के हजार भीड़ में हो, हजार काम हो, लेकिन फिर भी उनकी कानें तुम्हारी आवाजें सुनती थी। अगर तुम रोते थे, तुम बिलखते थे, तुम्हारी नींद टूट जाती थी, तुम्हें कोई तकलीफ हो जाती थी, वो वालिदैन, वो माँ बाप फौरन तुम्हारे पास हाजिर हो जाया करते थे। मेरे बेटे को तकलीफ क्या है, मेरे बेटे के साथ मामला क्या हुआ है। आज उसी बाप की नाफरमानी करते हैं। वही बाप जिसने हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही माँ जो हमको बोलना सिखाती है, वही माँ जिसने दूध की शक्ल में अपने खून को पिलाया है, वही माँ जिसने 9 माह तक हमें अपने पेट में रखा है, वही माँ जिसने तकलीफ के साथ हमको जना है। मेरे भाइयों, उस माँ बाप की हम नाफरमानी कैसे कर रहे हैं। वो बाप न गर्मी देखता है, न बरसात देखता है, न जाड़ा देखता है, हम वक्त हम लोगों की फिक्र में रहता है। घर से बाहर निकल जाता है कि कहीं चलूं, काम करूं, मेरे बच्चों की परवरिश हो जाए। मेरे भाइयों, उस बाप, माँ और बाप पर तो हमें अपनी जान कुर्बान कर देनी चाहिए। लेकिन आज कुछ नौजवान ऐसे हैं जो उनको गालियां देते हैं। अगर आप गाली दे रहे हैं तो याद रखिए कि आप पर अल्लाह की लानत है। अगर आप गाली दे रहे हैं, अल्लाह की लानत है। अगर आप नाफरमानी कर रहे हैं, अल्लाह की लानत है। आप अपनी इस्लाह कर लीजिए। लानती कौन है, किन के ऊपर लानत की गई है? एक वजह ये है, और ये वजह मैं समझता हूं कि हर शख्स के अंदर आज पाया जाता होगा। तो अगर पा रहे हैं अपने अंदर, तो उस चीज की इस्लाह कीजिए। जरा और आगे बढ़िए। नंबर 5, कब्रों को सजदागाह बनाने वालों पर अल्लाह की लानत। कब्रों पर मस्जिद बनाने वालों पर अल्लाह की लानत। आज है ये, जगह जगह पर है। निकल जाइए आप बनारस के अंदर, आपको हर जगह पर मिल जाए। कहीं मजार है, वहीं पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जाकर वहां पर सजदे कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, वहां पर उनकी नाराजगी से डर रहे हैं। बनारस के अंदर दौरा करिए, चलिए आइए, आप आ जाइए। लोहता के अंदर बड़े बड़े मजार है, वहां पर देख लीजिए, वहां नमाजें पढ़ रहे हैं। अल्लाह की लानत है। हदीस उठाइए, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की राविया हैं। बुखारी में 436 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में मुब्तला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में है, तकलीफ है,
اور اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے چہرے پر چادر کو ڈال لیتے ہیں، جب دم گھٹنے لگتا تو ہٹا دیتے تھے، پھر چادر ڈالتے پھر ہٹا بار بار، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، انبیاء کی قبروں کو سجدہ کی جگہ بنا لیا ہے، اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر۔ لیکن یہ عمل اگر کوئی امت محمدیہ کا کرے تو کیا اس پر لعنت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی یہود و نصارہ کے ذریعہ آخری وقت میں، ایسے وقت میں موت کا وقت قریب ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی باریکی والی بات کہہ رہے ہیں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے بھائیو، جب اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے ہیں، اگر آج ہم کلمہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ کی امتی کہلانے والے اگر یہ کام کر رہے تو ہمارے اوپر بھی لعنت ہے، ہمارے اوپر بھی یہ لعنت ہے۔ اگر یہ لعنت آج ہے تو میرے بھائیو پھر مت کہیے کہ اللہ کی رحمت کیوں نازل نہیں۔ آج گلی گلی میں دیکھ لیجئے، نکڑ پر دیکھ لیجئے، ہر جگہ یہ چیزیں پائی جا رہی ہے، قبروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، قبر کے بغل میں مسجد بنا دی گئی یا قبر کے سامنے ہی لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کہا ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودی والنصارى، کہ یہودیوں پر یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، کیونکہ انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ آج ہم بھی کر رہے ہیں، باز آنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، سود کھانے والے، سود لینے والے، سود دینے والے، سود لکھنے والے، سود میں گواہ بننے والے، یہ سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ عورتوں کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ کون سی عورتیں؟ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، مردوں کی طرح کپڑا جو پہنے، جو باریک لباس پہنے، ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ اللہ کے نبی نے ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے جو بالوں کو اکھڑوائے، آئیبرو کو سیٹ کروائے، باریک کروائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے، اور ان عورتوں میں جو دانتوں کو گھسوائے، دانتوں کے درمیان جگہ بنوائے، ان پر بھی لعنت ہے۔ ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو مصنوعی بال لگائے۔ آج یہ فیشن ہے، شادی میں، پارٹی میں جانا ہو، ہماری مائیں بہنیں مصنوعی جھوٹی نقلی بال لگا لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے والی عورتوں پر بھی لعنت بھیجی ہے، اور ان مردوں پر بھی لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، جو عورتوں کی طرح کپڑا پہنے، عورتوں کی طرح چال ڈھال رکھے، اور عورتوں کی طرح اپنا وضع قطع بنائے۔ آج وہ شخص جو اپنے داڑھی کے بال کو چھلاتا ہے، اپنے داڑھی کے بال کو ختم کرتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی ملعون ہے، وہ بھی لعنت زدہ ہے، وہ بھی عورتوں کی جو مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ داڑھی چھلانے میں جو پیسہ خرچ کر رہا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان خود ملعون ہے، اس کے اوپر بھی لعنت کی گئی ہے، وہ لعنت زدہ خود ہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، عورتوں کی طرح کپڑا پہنے، ان کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ چیزیں جس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، جیسے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے پر، ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ آج ہر شخص کرتا ہے اور یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس عمل کا تعلق کہاں سے ہے، یہ کبھی سوچنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا تار نبی سے جڑا ہوا ہے یا نہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا تار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے تو جڑا ہوا ہے، لیکن اس قول سے جس میں لعنت کی بات کہی گئی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے، اگر یہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں، اگر یہ ملعون کام آج ہم کر رہے ہیں، یہ لعنت والے اگر آج ہم کام کر رہے ہیں، میرے بھائیوں اس سے باز آ جائیے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آج ہم جو شکوہ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت نہیں نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کی دوری کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم لعنت زدہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم لعنت زدہ کام سے باز آ جائیں گے تو یقین جانیے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ ہمارے کاروبار بھی درست ہوں گے، ہمارے حالات بھی درست ہوں گے، ہمارے مساجد و مدارس کے اوپر گندی نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ناپاک سازشیں نہیں ہوں گی۔ آخر میں دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
الہ العالمین ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں الہ العالمین پہلے میں نے جتنی باتیں کہی اور ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں الہ العالمین پہلے مجھے اور بعد میں آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین جتنے لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں الہ العالمین ہم تمام لوگ جو بھی یہاں پر ہیں ہم تمام لوگوں کو نیکی کی توفیق دے گناہوں سے دور رکھ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں الہ العالمین اس بڑے گناہ ہیں ان کے توبہ کی توفیق دے جو چھوٹے گناہ ہوں الہ العالمین انہیں بھی معاف فرما دے اور الہ العالمین ہمیں جو بیمار ان شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے نیک بنا دے ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ